사실 지난 세월 동안에는 이 나라 바깥에서는 별 수가 없었던 자파르 파나히 감독님 모셨습니다. 그저 사고였을 뿐 영화가 가진 힘이 엄청나다는 생각을 했습니다. طوری داره این شکل میگیره ولی یک سوال اساسی داره مطرح میشه آیا بعد از این رژیم 감독님이 30년 동안 영화를 만들어낼 수 있는 동력이라고 그럴까요? و یه روز بالاخره این اتفاق خواهد افتاد که با تماشاگر کشور خودم فیلم رو ببینم. BTV 이동진의 파이아키 안녕하세요. 이동진입니다. 사실 지난 세월 동안에는 이 나라 바깥에서는 별 수가 없었던 온갖 고초를 겪기도 하셨고 그러면서도 엄청난 성과를 내셨던 그런 거장이시죠. 그저 사고였을 뿐으로 한국 관객을 다시 만나게 되신 자파르 파나히 감독님 모셨습니다. 네, 감독님 사실은 제가 거의 한 30여 년 만에 뵙습니다. 이게 좀 약간 이상하게 들릴 수도 있겠습니다. 진짜로 30년 전에 비해서 별로 얼굴이 달라지지 않고 거의 그대로처럼 계십니다. جدی؟ من همیشه فکر میکردم کره‌ایات تغییر نمیکنن همیشه هر وقت میبینی همون شکلی هن انگار زمان نگذشته. 네, 덕담으로 시작하니까 또 귀한 덕담으로 돌아오네요. 사실 감독님께서 이틀 전에 이제 부산에 오셨다고 들었습니다. 지금 저희가 녹화를 하고 있는 시점에서는 부산국제영화제가 열리고 있는 시간이고요. 지난 10수년간은 사실은 해외 영화제에 다니기가 쉽지 않으셨을 텐데 깜네에 이어서 다시 이렇게 부산에서 한국 관객을 오랜만에 만나시게 된 소감을 여쭤보게 됩니다. خب اولین دوره جشنواره پوسان من بودم و تازه شروع شده بود و هنوز تکلیفا معلوم نبود. توی محله قدیمی تر بود، تو محله که رفت آمد زیاد بود، تماشاگرها، فیلمسازا با هم خیلی برخورد داشتن، خیلی گرم بود. همون موقع من یک مطلبی رو توی روزنامه نوشتم و گفتم که این جشنواره بهترین جشنواره آسیا خواهد شد. توی فکر کنم سومین دوره با یه فیلم دیگه، با فیلم آینه اومدم. اون موقع بود که همون مطلبی که من در یک روزنامه نوشته بودم اونو آوردن و سر نمایش به فیلم من خوندن و دوباره همین صحبت کردن که فکر میکنی چطور شده؟ گفتم داره رشد میکنه و بهتر میشه. بعدش دوباره یکی دو بار دیگه اومدم و شاهد این بودم که واقعا داشت گسترش پیدا میکرد و این مدتی که دیگه ممنوع خروج بودم نتونستم بیام. وقتی شنیدم که دعوتم کردن که بیام، با اینکه فرصتی نبود، گفتم حتما میام چون دلم میخواست یک دیداری دوباره تازه کنم. نمیدونم دیگه کی خواهم اومد ولی حس خوبی رو به اینجا دارم و امیدوارم دوباره یه فرصتی بشه. این دفعه نه به این فرصتی به 48 ساعت که اینجا بودم و باید سری برمیگشتم، بلکه بتونم وقت داشته باشم که واقعا بتونم تو جامعهتون بگردم و ببینم و حالا میتونم نه فقط به عنوان یه توریست یه ذره عمیق‌تر باشم. 네, 감사드립니다. 이 칸네 영화제 경험에 대해서 간단히 여쭤보고 영화 속으로 이제 들어가서 좀 깊숙이 질문 드리고 싶습니다. 사실은 올해 칸네 영화제에서 바로 이 작품으로 황금종려상을 받았습니다. 사실은 이제 국제영화상에서 수상을 한다는 것이 반드시 그 영화의 가치를 담보하는 것은 아니고, 사실은 영화는 그 고유한 가치가 훨씬 더 중요하겠지만, 그럼에도 불구하고 우리가 보통 흔히 3대 국제영화제라고 말씀하는 말하는 그 세 가지 영화제에서 한 감독이 평생 한 번 받기도 어려운 최고상을 3대 영화제에서 모두 수상하셨습니다. 그리고 더군다나 어제 감독님께서 굉장히 좋은 소식을 들으셨다고 들었는데, 아카데미상에 사실은 이란 대표로서 출품될 수가 없는 구조적인 문제가 있는 환경 속에서 이 영화가 지금 공동 제작으로 프랑스란 나라가 걸려 있어서 프랑스 영화 대표로 아카데미 외국어 영화상 출품이 되었다는 소식까지 들었습니다. 어떻게 생각하면 한 감독이 영화제나 영화상에서 이룰 수 있는 거의 모든 것을 다 이룬 정말 희귀하고도 영광스러운 그런 생각까지 들게 되는데요. 이런 현재의 상황 속에 놓여 있는 것에 대해서 감독님은 어떻게 느끼십니까? واقعیت اینه که خب من دوست داشتم فیلممو که از کشور خودم معرفی بشه تا اینکه مثلا
از فرانسه معرفی بشه و خب این یه مشکلی هستش که توی آکادمی هستش، آکادمی اسکار هست برای فیلم های بین المللی غیر انگلیسی زبان که باید رفته اینا درست بشه و بشه کاری کرد که دیگه اجازه دولت ها نباشه، یعنی طوری نباشه که دولت ها اعمال نفوذ کنن. خب این مشکل در کشورهای نظیر ایران، چین، روسیه، هند و خیلی جاهای دیگه یه مقدار وجود داره و همیشه باعث این شده که اون فیلم هایی که حقشونه نتونن بیان بالا. ولی با این حال خیلی خوشحالم به خاطر اینکه امسال 3 فیلم معرفی شده تو جهان که فیلمسازاشون ایرانی هستن. یک فیلم از داخل ایران معرفی شده، یک فیلم از فرانسه معرفی شده که فیلمسازش ایرانیه، یک فیلم هم توی کانادا که بازم فیلمسازش ایرانیه و این نشون میده که سینمای ایران در یک سطح خیلی بالا و گسترده داره پیش میره. فکر کنم این خودش یه رکورد باشه. 네. 사실은 이런 영화를 좋아하시는 분들이 오래전 아파스 키아로스카미 감독님부터 시작해서 사실은 굉장히 한국에도 팬들이 많습니다. 본격적으로 이 영화에 대한 말씀, 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다. 그저 사고였을 뿐은 최근에 본 영화 중에 가장 파워풀한 영화가 아닌가라는 개인적인 느낌을 들 정도로 영화가 가진 힘이 엄청나다는 생각을 했습니다. 굉장히 직선적으로 달려나가면서도 미스터리한 어떤 그런 부분들도 있고, 그러다가 종반부 클라이맥스 장면까지 보면 우리가 또 관련된 이야기들을 국제뉴스를 통해서 알고 있기 때문에 굉장히 강력한 충격을 받습니다. 그리고 이제 엔딩까지 보게 되면 정말 그 소리가 영원히 마음속에서 울려 퍼질 것 같은 어떤 섬뜩함이나 긴 여운까지 느끼게 되는데요. 최초로 구상했던 어떤 그런 아이디어는 어떤 거였는지를 질문 드리는 걸로 시작하겠습니다. ببینید من یه فیلمساز اجتماعی هستم. یعنی توی جامعه‌ام وقتی که یک موضوعی رو میبینم، یه چیز رو میبینم، بهم یه ایده‌ای میده برای اینکه بتونم داستان فیلممو بر روی اون بنا کنم. حالا فرض کنید که منو میگیرن میندازن زندان، یه 7 ماهی در زندان هستم. حالا یه محیط تازه‌ای رو دیدم، آدمای تازه‌ای رو دیدم و همه اینا خب به نوعی تاثیر میذاره. حالا من ایده‌هامو از اونجا میگیرم، دست خود منم نیستش. پس به نوعی این میتونیم بگیم که این فیلمو من نساختم. این فیلمو جمهوری اسلامی ساخته که من انداخته زندان و تا من اون داستانها رو ببینم. یعنی اگه من زندان نمیرفتم همچین چیزی رو نمیدیدم و خب شاید به جای این فیلم یه فیلم دیگه ای ساخته بودم که دوباره توی جامعه هم از یه چیز دیگه الهام گرفته بودم. 비다이렉트 샵에서는 모두 다 가능. 비다샵 가능. 네, 감독님 바로 직전 영화였던 노 베어스도 한국에서 작년에 개봉이 되어서 굉장히 깊은 반향을 불러일으킨 적이 있습니다. 저도 그 영화를 너무 훌륭하고도 좋은 영화라고 생각하고 있는데요. 그 영화에 이어서 이제 이 영화까지 보게 되는데 사실은 감독님의 영화를 지난 수십 년간 따라서 보아온 그런 팬의 입장에서 또 영화 평론가 입장에서 이 영화가 굉장히 중요한 어떤 그런 바뀌는 위치에 있는 작품이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 바로 직전까지는 사실 감독님께서 직접 배우로서 출연까지 하시기도 하고 감독님 본인에게 일어나는 일들을 영화화하셨다면 이 영화는 물론 감독님의 생활하고도 관련이 있겠습니다만 어떻게 보면 감독님이 특히 이제 2차례 수영 생활을 하실 때 들었던 어떤 사람들에 관한 이야기들에 관한 부분들도 상당 부분 담겨 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 감독님한테 이 영화는 한편으로는 같이 수영 생활을 했던 그런 미지의 사람들에 대한 우정의 역할이 있었을 것 같고요. 또 한 가지는 그분들이 다 겪었던 참담했던 그런 이야기의 사연에 대한 증언의 역할을 했을 것 같습니다. 그런 측면에서 이 영화를 보면서 감독님께서 수영 생활을 하면서 직접 들었던 실제 사례가 고스란히 들어간 에피소드도 있지 않을까라고 추측하게 되는데요. 그런 게 혹시 있었다면 알려주실 수 있으신가요? همه داستانی که توی فیلم وجود داره، یعنی وقتی که هر کدوم میگن که چه اتفاقایی براشون افتاده داخل زندان، چه چیزایی که شده، خب این تجربیاتیه که در طی زمانهای مختلف زندانیا داشتن و وقتی تعریف میکردن ما اینا رو میشنیدیم به نوعی توی فیلم اومده
ولی خب اون قسمتی که در رابطه با اول و آخر فیلم هستش و اون صدای پا رو شنیدن، این تجربه همه زندانی هست. یعنی معمولا روال کار اینطوریه که وقتی میخوان بازجویی کنن زندانی رو به دیوار یا نیم متری دیوار میشونن، چشم‌بند بهش میزنن، یکی پشت سر شروع میکنه حرف زدن یا سوال کردن، تو باید چشم‌بند تو یه خود بالا بزنی و این سوالا رو روی کاغذی که جلوت هست جواب بدی. اون موقع که این کارو میکنی همش فکر میکنی که این آدمی که پشت سرته و داره این صداشو میکنه چه شکلیه، چی پوشیده الان چه حالتی داره، خندونه، گریونه، چه حالت، یعنی ظاهرش چگونه است. تمام اینها میاد به ذهنت، یعنی به حس شنوایی تو حالا بیشتر از هر حس دیگه ای کار میکنه. ما از این مسئله تو شروع فیلم استفاده کردیم، از روی صدا استفاده کردیم تا استارت فیلم رو بزنیم و موتور محرک شروع فیلم بود و در انتها هم به عنوان یک عامل صدایی دوباره آوردیم که یک سوال ایجاد کنیم و این حس رو تو شما و بقیهش دیگه همش ساخته و پرداختی ذهن هستش و اون داستان‌هایی که شنیدیم. 사실 영화에서 굉장히 이렇게 무거운 이야기, 가슴 아픈 이야기, 또 억눌린 어떤 그런 정치 상황에 관한 이야기를 다루고 있음에도 불구하고 놀랍게도 이 영화엔 유머까지 살아있다는 생각을 했습니다. 특히 이제 멀리서 롱쇼트를 통해서 차가 망가져서 고장이 나는 바람에 거리에서 차를 미는 장면 같은 경우에 상당히 코믹한 어떤 이런 것들을 우리에게 안겨주는 부분이 있고, 거기다가 재밌는 것은 그 장면에서 네 사람이 처음에 차를 밀다가 주변에서 그냥 다른 차를 몰던 주변에 얼굴도 모르던 사람들이 두 사람이 또 합세해서 6명이 차를 미는 장면, 이런 장면들 같은 것을 예를 들 수 있습니다. 이 영화 전체로는 굉장히 참혹한 이야기를 다루고 있음에도 불구하고 이렇게 약간 다른 톤의 느낌으로 관객에게 다가가는 장면을 넣으신 것에 대한 감독님의 생각이 궁금합니다. و بعضیاش هم اون چیزایی که اگه طنزی رو میبینید، چیزی رو میبینید، این توی فرهنگ ایرانی هستش. معمولا هر چیزی رو با یه طنزی میگن. مثلا اگه شما تو ایران باشید و با کسی صحبت کنید توی بازار کوچه، بعد از چند لحظه باهاتون که خیلی گرم شدن انقدر حرفایی میزنن که شما خنده رو که میگن چی؟ از خنده رو دوبار میشید، یه همچین چیزی. حالا اینا خود به خود دست ماها نیست، اینا وارد فیلم میشه. تو هر فیلم ما این لحظه های طنزگونه، طنز تلخ به نوعی هستش که توی فرهنگ ما هم هستش. حتی از یک موضوع تلخ یا غمگینی که میسازی خود به خود این هم وارد میشه. خب حالا هر جای دنیای یک جور ریاکشن نشون میدن نسبت به این چیزها. یک جایی خیلی واسهشون طنز در اومده، خیلی واسهشون جذابه، خیلی ریاکشن نسبت بهش نشون میدن. یه جا هم مثل کره که معمولا خیلی سخت میخندن یا سخت ریاکشن نشون میدن، کمتر این حالت رو داره. ولی به هر حال هر جای دنیایی که من دیدم، چه تو اروپا، چه آمریکا، چه آسیا، چه اقیانوسه یا جایی تو این 5 قاره به نوعی دیدم ریاکشن ها هستش. منتها یه خود بالا و پایین داره نسبت به کشورها و فرهنگ‌های مختلف. آره کره رو خیلی سخت میشه خندوند، خیلی سخت میشه 리액션 ازشون گرفت. 지금부터 이제 제대로 된 리액션을 제가 보여드리겠습니다. 네, 이 영화의 어떤 그 시작 장면 질문을 드리도록 하겠습니다. 굉장히 인상적인 장면인데요. 차를 모는 어떤 부부가 단란한 어떤 이야기를 나누다가 이제 개를 치어서 로드킬을 하게 되는 장면이 영화의 시작입니다. 이 사건 자체는 사실상 본질적으로 후반부에 본격적으로 시작되는 사건하고 직접적으로 연결되는 건 아니지만 그 사건의 반대편에서 어떤 밑그림이 되면서 굉장히 중요한 걸 보여주는 너무나 인상적인 오프닝이었습니다. 더군다나 그 사건이 다 속에서 아이는 분명히 아빠가 개를 죽였다는 걸 알고 있지만 어머니는 마치 아무것도 아닌 것처럼 모든 것이 신의 뜻이다라고 말을 하게 되는데요. 그들의 대화가 끝나고 차가 고장이 나서 카센터 같은 곳에 맡기려고 하는 순간 제목인 그저 사고였을 뿐이 떠서 굉장히 이제 큰 울림을 주는 것입니다. 어떻게 생각하면 독립적인 그런 단편처럼도 보여지는 이런 부분을 영화의 첫 장면으로 시작하게 된 감독님의 생각을 좀 듣고 싶습니다. من یک مقدمه میخواستم که به نوعی این
خانواده یا این آدم رو معرفی کنم. تو تمام این چیزایی که گفتین یه نوع ایدئولوژی دیده میشه، یعنی اینی که ما میفهمیم که اینا یک خانواده مذهبی هستن و یه خانواده که با یه ایدئولوژی خاص هستن که حکومت ایران هم همون رو داره، همه چیزشو از اون ایدئولوژی به دست میاره. ولی بچه که مال نسل آینده است انگار متفاوت‌تر داره فکر میکنه و براش سوال هر چیزی نیستش که بگیم پدر یا مادر میگه سری اون رو قبول میکنه، بلکه در موردش فکر میکنه. این نسل آینده است. ولی وقتی که تصادف میشه و پدر خانواده میاد بیرون، میبینیم که وقتی صدای ناله سگ رو میبینه چهرش دگرگون میشه، ناراحت میشه. وقتی جلوتر میره خیلی برافروخته میشه. بعد ما با خودمون فکر میکنیم عجب انسان دلرحمیه، چقدر این آدم از دیدن ناراحتی حتی یک سگ دگرگون میشه. خب 2 مسئله پس مطرح کردیم. یک، یه ایدئولوژی که مال حکومت اونگونه برخورد میکنه، اونگونه دیدگاه داره. 2، یه آدم دلرحم که ما داریم. خب ما اینجا زمینه ها رو میکاریم، چیزای نشانه های اولیه رو میدیم. بعدن که میریم و این رو میبره برای اینکه اون کارگر اینو دفع کنه، حرف که باش میزنه و اون انکار میکنه، ما یه لحظه شک میکنیم. به یادمون میاد که نه، داره دروغ میگه، چون نشانه ها رو قبلا دیدیم که این ایدئولوژی شبیه ایدئولوژی حکومته. ولی اون چی که داره میگه بعد شک میکنیم نه، این آدم دلرحمی بود. ما اینجا شک میکنیم واقعا این راست میگه یا دروغ میگه. یعنی تماشاگرم مثل وحید، شخصیت اول فیلممون، مثل اون دوچار تردید میشه. حالا میخواد ببینه واقعا جریان چیه، با فیلم همراه میشه و میخواد بره به انتها برسه ببینه واقعا این آدم همونیه که اینا میگن یا نه. اینو ما کجا رفتیم؟ 4-5 دقیقه اول تمام این نشانه ها رو دادیم برای اینکه بعدا میخوایم تخم شک و دودلی رو ایجاد کنیم. پس هر چیزی که میاد، هر دیالوگی که میاد، هر حرکتی که ایجاد میشه، هر نوری که در صحنه دیده میشه، بعدا ازش میخوایم استفاده کنیم. بعدا میخوایم باهاش با تماشاگر حرف بزنیم. 네, 바로 그 점과 관련해서 이제 본격적으로 영화의 제목이 나오면 이 영화의 주인공이 등장합니다. 그러니까 이 영화 속에서 에크발로부터 피해를 입어서 그를 추적하게 되는 사람이 모두 5명이 등장하게 되는데요. 그 중에서 중심을 이루면서 이 영화의 가장 중요한 비중을 차지하고 있는 주인공은 바히드라고 할 수 있습니다. 근데 5명의 사람 중에서 어떤 사람은 굉장히 강력한 정치적인 입장을 가지고 아마도 이 전제적인 정권에 대해서 저항을 하다가 아마 투옥된 사람도 있을 것이고요. 또 다른 사람도 있을 텐데 바히드는 그 중에서도 그렇게 정치적인 사람이 전혀 아니었었고 어떻게 보면 약간 그런 것하고도 관련이 되어 있지 않은 일로 투옥이 돼서 이런 끔찍한 일을 당한 사람입니다. 다시 말하면 이 영화의 소재 속에서 주인공을 바히드가 아니라 하미드로 잡을 수도 있고 아니면 훨씬 더 이렇게 말을 정교하게 자기 스스로를 얘기할 수 있는 시바 같은 사람을 주인공으로 할 수도 있습니다. 근데 감독님은 이 중에서도 중심이 되는 주인공을 지금 같은 특성을 지닌 바히드로 삼았습니다. 거기에 대한 감독님은 어떤 생각을 하셨던 것인가요? هر کدوم از اینا رو میشد انتخاب کرد، با هر کدوم از اینا میشد جلو رفتش، یعنی شروع کرد با اون آدم جلو رفتش. اما ما سعی کردیم تا همون قسمت اول مثلا اگه دست وحید، مثلا اگه دست حمید میافتاد دیگه سراغ کسای دیگه نمیرفت که همونجا میزد اینو میکشت، داغون میشد میرفت، یه قصه تموم شده بود. ولی وقتی با وحید شروع میکنی، با وحید دنبال میکنی یه آدم غیر سیاسی، یه کارگر ساده و فقط ولی زندگیش از بین رفته به دست این آدم، حالا میری با آدمای دیگه آشنا میشی، با آدمای دیگه برخورد میکنی، نظرات اینا رو میفهمی. 네, 영화에 그런 배우들은 이제 전문 배우들과 비전문 배우가 섞여서 촬영이 되었습니다. 특히 노베우스를 작년에 보았던 한국 관객 입장에서는 그 영화에서도 바이드 배우를 보았으니까요. 근데 바이드 모압셀이라는 배우가 평상시에는 택시 운전을 한다고 제가 얘기를 전해서 들은 것 같고요.
또 전편에 이어서 이번 영화에서 더욱더 중요한 역할을 맡았습니다. 근데 이 배우의 특징적인 어떤 그런 인상 같은 것이 정말 세상에 법 없이도 살 것 같은 어떤 굉장히 순박한 인상들을 갖고 있는데, 이 배우를 본인의 이름을 직접 사용하는 바이드라는 인물로 캐스팅하시게 된 감독님의 생각, 그리고 또 그 배우랑 관련된 뒷얘기가 있다면 어떤 건지 궁금해집니다. چون آدمیه که توانایی بازی داره. با من هر چیزی رو که میخوام بازیگر رو انتخاب کنم، مهمترین مسئله اول فیزیک اون آدمه. فیزیک این آدم کاملا میخورد که آدم ساده باشه، مثل نقشی که توی فیلم خرس نیست داشت، یک روستایی ساده، یا در اینجا یک کارگر. از نظر فیزیکی میخورد، مضاف بر این که خب توانایی بازی هم داشتش. از این لحاظ انتخاب کردم. کسی بهتر از این در دسترسم نبود، به خصوص اینکه خب چون با من قبلا هم کار کرده بود، حالا تو این نوع کارها آدم با یه سری آدمایی کار میکنه که بیشتر بهشون اعتماد داره و میدونه فیلمشو میتونه تموم کنه. وحید توی یه شهرستانی مثل تبریز، توی برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های سطحی، نقش‌های کمدی بازی میکرد، ولی اینقدر توانایی داره که خودشو آداپته با نقش‌های دیگه بکنه و راحت بتونه اون رو در بیاره. 네, 감독이 영화에 사실은 출연한다는 것은 배우로서 굉장히 큰 영광이기도 하겠습니다만, 다른 한편으로는 실제로 사회적으로 어떤 도전일 수도 있다는 생각이 듭니다. 더군다나 이제 본인이 영화에 출연했음에도 불구하고 외국 관객들한테는 너무 잘 보여지겠지만, 이란 안에서는 제대로 보여질 수가 없는 상황에서 더군다나 출연의 결과로 경우에 따라서는 법적인 문제가 생길 수도 있습니다. 이런 차원에서 배우 입장에서는 예술적인 기회이기도 하지만 다른 한편으로는 굉장히 한 인간으로서의 용기까지 필요한 부분이 있을 텐데요. 다양한 그 배우들 영화 속에서 최적의 상태로 캐스팅을 하실 때 어떤 사람은 바로 이런 조건들 때문에 거절한 사람도 있을 것 같고, 어떤 배우는 굉장히 거기에 대해서 흔쾌히 응낙한 사람도 있을 것 같은데요. 이런 영화를 처음에 이렇게 캐스팅 제안을 하실 때 감독님은 어떻게 그분들을 설득하시거나 끌어들이십니까? ببینید من وقتی اینا رو انتخاب کردم، دعوتشون کردم، اومدن، هر کدومشون جدا جدا اومدن و بهشون فیلمنامه رو دادم، گفتم همینجا بخونید و برید 24 ساعت بعد بیاید به من بگید که دوست دارید تو این فیلم بازی کنید یا نه. و اکثرا خوندن و بعدش اومدن گفتن نه، دلمون میخواد بازی کنیم و حتما این کارو خواهیم کرد. شاید تو زندگیمون این اتفاق نیفتاد که دوباره به ما یه همچین نقشی، یه همچین کار بزرگی رو پیشنهاد کنن، پس با جون دل قبول میکنیم. اما یه مورد هم داشتیم که واسه نقش داماد یک کسی رو در نظر گرفته بودیم، اومد گفتش که بعدش گفت نه من نمیتونم بیام. حالا اون دیگه نظر خودشه، من به خاطر همین رفتم پسر برادرم رو آوردم تا نقش داماد رو بازی کنم. 5초 안에 TV 셋톱박스를 찾아보세요. 5, 4, 3, 2, 1. 정답은 TV 뒤. 감쪽같이 숨어있죠? 선 없이 더 깔끔하게. 어디서든 자유롭게. SK 브로드밴드의 초소형 셋톱박스 스마트 3 미니. 지금 SK 브로드밴드 기가 인터넷과 BTV를 신규 가입하면 이동식 TV까지 무료. 이것이 바로 BTV 무빙. 비다이렉트 샵에서는 모두 다 가능. 비다샵 가능. 네, 감독님 배우에 관한 말씀을 잘 들었고요. 이 영화는 사실은 장르 영화가 전혀 아닙니다. 그럼에도 불구하고 이 영화를 굉장히 흥미롭게 관객 입장에서 영화의 스토리뿐만 아니라 볼 수 있는 것 중에 하나는 강력한 미스터리가 있기 때문인데, 다시 말하면 바이드를 비롯해서 사람들이 지금 막 치를 떨고 있는 이 남자가 정말로 과거에 그들을 투옥해서 고문을 했었던 그 에크발이 맞을까라는 어떤 그런 궁금증입니다. 그가 진짜 에크발인지 아닌지를 영화에서는 이야기하지 않는 방식으로 영화를 종결할 수도 있습니다. 실제로 그런 영화들도 있고요. 근데 감독님은 그렇게 하지 않고 이런 그 미스터리로 강력하게 추동이 되다가도 결정적인 클라이맥스가 되면 그가 정확하게 에크발이다라는 걸 보여주는 방식으로 이 영화를 찍으셨습니다. 이런 감독님의 선택에 대해서 좀 감독님의 마음을 좀 듣고 싶습니다. اصلا اینا مهم نیست توی فیلم. یعنی این نیستش که ما رمزآلود میذاشتیم که این آیا اقباله یا نه. اصلا این مسئله نبود. اصلا مسئله من این نبودش.
مسئله من در واقع داشتم فیلمی درست میکردم برای آینده. درسته که تو دل یک رژیم دیکتاتوری داره این فیلم شکل میگیره، ولی یک سوال اساسی داره مطرح میشه: آیا بعد از این رژیم این چرخه خشونت ادامه خواهد داشت یا نه یه جا باید قطع بشه؟ معمولا این نوع فیلم ها بعد از اون بحران ساخته میشه. یعنی فرض کن که جنگ، حالا خیلی شاید شما دیده باشین تو این فیلم های مستند یا فیلم های سینمایی دیده باشین که مثلا بعد از جنگ دوم جهانی حالا میان میگن که با آدمایی که با دشمن همکاری کردن حالا باید چی کنیم. یا در اروپای شرقی این بود که با جاسوسان نازی، جاسوسان چه باید کرد اینا رو، جاسوسان حکومتی چه باید کرد. بعد می‌دیدن که شاید 1/3 آدم‌ها اینطوری بودن. یا مثلا در مورد همون فیلم‌های مستند جنگ می‌بینیم که با زن‌هایی که همکاری کرده بودن با دشمن، با سربازای دشمن، بعد می‌بینیم که مثلا موهاشون رو می‌زدن توی خیابونا. خب یعنی این برخوردایی بود که تاریخ ثبت کرده بود چگونه برخورد می‌کنن. اما وقتی تو در دل رژیم این رو میسازی، نمیدونی در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا دوباره با اینا با خشونت برخورد خواهد شد یا یه جا تصمیم خواهد گرفت که این خشونت دیگه باید قطع بشه، باید به فکر مسائل انسانی بود، بعد دوباره باید ساخت. بحث اصلی اینه. تا حالا ما بحث رمزآلود رو بکنیم یا بیاییم بحث عدالت رو بکنیم و بحث انتقام رو بکنیم، نه، اینا واسه من مهم نبود. اینا توی فیلم هست، ولی اون چی که مهمتره اون سوالیه که در انتها پیش میاد: چه باید کرد؟ این میتونه در هر جای دنیا اتفاق بیفته. یه جایی مثل آسیا، یه جایی مثل امریکای جنوبی، یا در این پنجقاره هر جایی توی یه مقطعی این اتفاقا افتاده و هر کشوری به نوعی اون تجربیاتشو داره و فقط خواسته از اون حالا درس بگیره 아이한다를 치고는. 네, 그런 측면에서 감독님께서 지금 말씀해 주신 그 장면에 관한 질문을 추가로 하나 더 여쭤보고 싶습니다. 영화에서 뭐 가장 중요한 장면일 테니까요. 그러니까 에크발이 본인이 자기가 한 짓을 그대로 토로하면서 두 명의 사람, 그러니까 한 명은 이제 바히드고 또 한 명은 시바일 텐데 나무에 묶인 채 눈을 가려서 어떻게 보면 이전에 그가 취조했던 것과 정반대의 방식으로 그가 당하는 것일 텐데요. 바히드한테는 굉장히 위약적인 태도로 굴고 시바한테는 용서를 구하면서 자기도 어쩔 수 없었다는 식으로 이제 울기까지 하게 되는데요. 이 장면이 갖고 있는 굉장히 강력한, 더군다나 감독님께서 설명해 주신 그런 내용하고도 너무 인상적이지만 제가 또 하나 여쭤보고 싶은 것은 그 장면에서 촬영을 했던 방식입니다. 그 장면은 무려 제가 보니까 13분의 롱테이크로 찍혔는데요. 그 13분 동안에 에크발은 묶여있는 상태에서 바히드는 계속 이야기를 하면서 취조를 할 때 화면에 사실상 나오지 않고, 왜냐하면 서 있으니까 상반신이 잘린 채로 계속 프레임 안을 왔다 갔다 하는 방식으로 등장합니다. 근데 시바는 그렇게 하지 않고 멱살을 잡으면서 본인이 몸을 낮추기 때문에 투샷으로 두 사람이 계속 등장합니다. 제가 궁금한 것은 이렇게 두 명의 대조적인 취조자를 다른 방식으로 이 프레임 속에 등장시킨 것과 정말 아무것도 보이지 않고 나무만 보이는 텅 빈 공간 속에서 무려 13분이나 되는 긴 장면으로 이 모든 호흡을 담았다는 것입니다. 이런 어떤 방법에 대한 감독님의 생각과 현장에서 어떤 일이 일어났는지에 대해서 질문드립니다. در واقع اون چی که ما گرفتیم، چون میگم من فیلمساز اجتماعی هستم، از اون اتفاقایی که در جامعه هم هستش الهام میگیرم. 3 سال پیش یک جنبشی در ایران به راه افتاد که نقش اصلیشو زنها داشتن، زنها به عهده گرفته بودن و اون هنوز به نظر من ادامه داره و تو اونجا نشون داده شد که واقعا تغییرات اساسی رو میتونن اینا به وجود بیارن و نهایتا من دلم میخواست که با حفظ وفاداری به اون جنبش، حالا آدمی رو که تأثیر زیاد خواهد گذاشت و از بین زنها انتخاب کنم تا مردها. اونها هم این راه رو با هم دوش میرن ولی این زنها هستن که میتونن اون نهایتا اون نقطه آخر رو به سرانجام برسونن. حالا به این دلیل گفتم که جذابیت واسه تماشاگر بمونه و به نظرم
حالا بعداً تو ادیت تو باید یه فکری با حال این مسئله بکنم. 네, 역시 보신 분들만 이해할 수 있겠습니다만 너무 강력한 장면이고 또 너무 인상적인 장면이라서 마지막 장면 질문을 드릴 수밖에 없습니다. 마지막 장면에서 바히드는 이제 시간이 좀 지난 것 같고요. 그래서 일상적인 일을 하다가 어디서 멀리서 의족을 끄는 에크발의 소리가 들리는 순간 그 자리에 얼어붙는 장면입니다. 아마도 추측컨대 감옥에서 그렇게 벽을 보고 눈을 가린 것 같은 그런 상황 속에서 이 소리를 굉장히 많이 들었을 것이고 사실은 뭐 실존하지 않는 환청 같은 것일 수도 있고요. 근데 그 의족 소리를 듣는 순간 그 사람은 완전히 이제 얼어붙은 상황이 되는 것인데요. 이 장면에서 사실은 관객은 굉장히 많은 걸 추측할 수 있습니다. 예를 들어서 뭐 에크발 같은 사람이 사실은 아무 그런 어떤 위압적인 행동을 하지 않고 와서 무슨 사과를 한다거나 다른 행동을 하기 위해서 그냥 왔었을 수도 있고요. 아니면 에크반이 아닐 수도 있겠죠. 근데 그럼에도 불구하고 관객은 그렇게 받아들이기가 굉장히 어렵고 그 마지막 장면이 주는 굉장히 강력한 그 사운드의 이명 속에서 영화가 끝나게 됩니다. 한 영화를 끝내는 수많은 방식이 있을 수 있을 텐데 이렇게 훌륭한 영화에 이렇게 인상적인 장면으로 마지막 장면을 삼으신 것에 대한 감독님의 생각은 어떤 건가요? دقیقا میخواستیم همین کار رو کنیم. یعنی توی میکس وقتی که صدا رو داشتیم میکس میکردیم من همش اصرارم به کسی که این کار رو میکرد این بود که تماشاگر نباید بفهمه که این صدا واقعیه یا صدا ذهنیه. چون دیدیم بارها توی فیلم گفته شده که 5 ساله که این صدا تو گوشمه. یعنی همش داره به این فکر میکنه. حالا آیا این لحظه این داره به این فکر میکنه؟ یعنی این صدا رو فقط تو ذهن این هستش یا در واقعیت هم داره این اتفاق میفته؟ یعنی در واقعیت هم واقعا اقبال اومد صدای پاشو ما شنیدیم. این رو فقط توی شک نگر میداریم و این رو قصدن این کار رو کردیم. البته یه نشانه هایی دادیم که احساس کنه که نه واقعیه، چون یه ماشین شبیه ماشین اون تو پشت دیده شد تو وقتی توی کوچه هستن. خب اینا تمام این بازیاییه که بعد میخوایم سوال ایجاد کنیم. سوال دوباره تماشاگر از سینما رفت بیرون دوباره فکر کنه در مورد فیلم، فکر کنه در مورد تمام جزئیات فیلم، در مورد حرفی که فیلم میخواد بزنه، در مورد آینده، تمام اینا براش ایجاد سوال بکنه. 네, 이 영화에 대해서 이제 우리가 이해를 확장할 수 있는 혹은 이 영화를 더 좋아하게 만들 수 있는, 사랑하게 만들 수 있는 그런 이야기들 너무 감사드리고요. 감독님 모셨으니까 한두 가지 추가적인 질문만 더 드려보도록 하겠습니다. 사실은 지난 한 30여 년간 감독님은 어떻게 보면 이러한 사회 혹은 뭐 감독님을 둘러싼 세상이 감독님에게 가하는 방식대로 가장 정직하게 반응하셔서 영화를 만드셨습니다. 거기에는 예술가로서의 굉장히 중요한 어떤 부분도 있을 것이고 또 시민으로서 또 다른 중요한 부분이 있었을 텐데요. 감독님이 30년 동안 그 여러 굉장히 영화를 계속하기 어려운 환경 속에서도 이렇게 좋은 영화들을 계속 만들어내는, 영화를 만들어낼 수 있는 동력이라고 그럴까요? 그런 게 있다면 어떻게 스스로 생각하시는지요? خیلی ساده است. من به غیر از فیلمسازی کار دیگه بلد نیستم. یعنی فقط بلدم فیلم بسازم. چون کار دیگه بلد نیستم انجام بدم. 뭐 어떻게 생각하면 우문현답 최상의 답변을 해주신 것 같습니다. 마지막으로 한 가지 질문만 더 드리겠습니다. 감독님의 영화는 사실은 영화를 만드는 사람으로서 어떻게 보면 최악의 형벌을 받는다고 볼 수도 있습니다. 다시 말하면 이 영화를 가장 필요로 하고 가장 잘 이해할 수 있는 이란 관객들한테 이 영화가 제대로 보여질 수 없고 그런 세월을 굉장히 오래 겪어오신 건데요. 당연히 이란 사회도 좋아질 것이고 또 그것은 전 세계도 마찬가지일 텐데 세월이 흘러서 이란 관객들이 감독님의 그동안 밀려왔던 영화들을 제대로 극장에서 보는 날이 분명히 다가올 것입니다. 그날을 상상하면 어떤 기분이 드시는지 이런 걸 마지막으로 질문 드리겠습니다. خب من همیشه اینو گفتم و میگم که واقعا من دلم میخواد که فیلمم قبل از هر جای دیگه دنیا اول در کشور خودم به نمایش در بیاد. ببین اینا یه سری حسنی داره، به غیر از این که حالا فیلمو در اون جامعه ساختی اونا میبینن و بیشتر درکش میکنن و تمام اینا هست. اما واسه خود فیلمسازم خوبه. یعنی فیلمساز میتونه از ریاکشن هایی که از مخاطبینش میگیره، از برخوردی که با مخاطبینش داره بفهمه که حالا نقاط ضعفش چیه، نقاط قوتش چیه. هر فیلمی هی بره جلوتر و به چیزای تازه تر برسه. متاسفانه خب این هیچ وقت میسر نبوده که من بتونم فیلمامو با تماشاگرای ایرانی ببینم. همیشه چون موقعی که می اومدم بیرون همیشه با تماشاگران
خارج از کشورم میدیدم، با کشورهای دیگه میدیدم، ولی تقریبا میشه گفت به غیر از فیلم اولم و یه بار تو یک نمایشی در داخل کشورم فیلمو دیگه هیچ کدوم از فیلمامو نتونستم با تماشاگرها ببینم. من یعنی یکی از آرزوهام اینه که همیشه فیلمامو با تماشاگر ببینم و یه روز بالاخره این اتفاق خواهد افتاد که با تماشاگر کشور خودم فیلمو ببینم. 네. 상상이 잘 안 된다는 말씀 자체가 굉장히 깊게 좀 슬프게 들리기도 하고요. 감독님 너무 말씀 감사드리고요. 또 이제 영화가 개봉됐으니까 더 많은 관객들이 영화를 이해할 수 있는 그런 좋은 기회였으면 좋겠습니다. 감독님 감사합니다. Thank you. Thank you. 지금 띄워드리는 오늘 다루었던 영화들은 BTV 플러스에서 보실 수 있습니다. 고객님, 평일 낮에 인터넷과 IPTV 설치해도 될까요? 낮엔 일해야죠. 연차 못 써요. 낮엔 수업 들으러 가야죠. 낮엔 이삿짐 정리하느라 정신 없어요. 인터넷과 IPTV 설치 왜 하필 평일 낮에만 될까? 이젠 주말도 야간도 오늘도 바로 가입 365 설치. 원하는 시간에 내 맘대로 SK 브로드밴드 바로 가입 365 설치.